Guys, for today's video, silipin natin guys yung breeder tank natin. Ito guys, may napansin ako guys na buried uli na mga female ERC. Ayan guys, linisan na rin natin guys. Yan yung breeding tank natin guys, mga breeder na dyan. Sige guys, i-update ko na lang kayo mamaya guys pagka nakuha na natin. Medyo matagal-tagal to linisan guys. Ayan guys, nakuha na natin guys. Ayan na yung mga breeder natin, oh. Ayan guys, oh. Ang laki niyan. Ayan guys, oh. Ang lalaki. At ito yung nakuha natin guys, 4 na buried ERC. Ito guys, oh. Ito medyo bago pa to guys. Ito medyo ilang weeks na rin to. At ito naman yung isa. Yan guys, orange na rin. Ito naman guys. Yan. Uy, may mga mata na guys, oh. Malapit na to guys. Yan, oh. Malapit na to guys. Tsaka ito yung isa guys. Yan, nakatiklo pa yung buntot. Tsaka na drop yung ibang egg. Drop siya ng eggs guys, oh. Pero okay lang yan guys, subukan natin i-recover naman niya yan. At ito guys, ilipat na natin sa separate tank to. Okay guys, lipat ko muna guys. Yan guys, nailipat na natin yung ating mga buried ERC. Ayan guys, 4. Dalawa sa taas, dalawa rin dito guys. Hindi ko na naipakita guys paglipat. Mahirap kasi mag-video, mag-isa lang. Ayan guys, yan sila nakalagay. Ayan. December 19, 2024. Sige guys, hanggang dito na lang guys. Update ko lang kayo pag mag-hatch na yung mga buried natin. Thank you guys. Bye bye.